जो माने संसार टिके सुंदरी से माने टिके अभिमान करंदी नहीं किलो मा स्वामी को पाखरे टिके मान करंदी गोटे पद आज मा जनक नंदिनी सीतांकर मानवता को टिके भांगिबे किए से ना मर्यादामय पुरुषोत्तम राम भगवान मोर सर्जन मंडली आज सीता ठाकुरानी कहउछंती मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान को कहले स्वामी तुम्हें कहिलो ए जन्म रे किंतु मु जुग जुगांतर पे तुमको मोर अपेक्षा करबी स्वामी रूप रे पाइबा को आज भय बसी छंदी बासर राती सत्य करि रे छंदी आज टिके अभिमान रछंदी मा सीता बापा जो माने संसार टिके सुंदरी से माने टिके अभिमान करंदी नहीं किलो मा स्वामी को पाखरे टिके मान करंदी गोटे पद आज मा जनक नंदिनी सीतांकर मानवता को टिके भांगिबे किए से ना मर्यादामय पुरुषोत्तम राम भगवान गोटे पद सुंदरी वर्णना आनिबा गोलबाई निवास बांकनिधि दास गोटे पद चतुष्पदी बारमालिका गोटे पद आनिबा नहीं कि आज स्वामी कोन करछि मान करछि कोन एमिति एमिति कोन मान तार परिडा मान करछि बरा अरे ये कौन होछि तू मान कर जो सोई पड़ जगह एते बेलिया गोड़ गोटे की दैछि राम आज टिके मान करे छंदी नहीं कि टिके मानटा को तांकर टिके भांगीबा ए बुआ जो पालर नहंती भांगा हे पालटी होची भांगा नाटी तांकर भांगा पद गोटा को 60 टंका गोळबाई निवास बांकनी दास सुंदरी वर्णना गोटी पद 12 मालिका 7 बार हो कहले सुंदरी ए सुंदरी फोन टाको ध हम कथा ता करिवनी कथा कहिबनी ना मते चाहिबनी ना बिल्कुल अनैबनी हे मोर सुंदरी 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 रे मोर सुंदरा 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 रे हे मोर मीना नयनी हे मोर मीना नयना हे मोर गजगमनी हे गजगमनी ओ माइरो हे मोर राजहंसी टिके चाहिंदिया नाही तुमको अनैबनी तुम आखी धरची अरे मु तुमको एते खरा देखे जाउची ना हैं अनैबनी आउ कोन ए सुंदरी हां टिके चाह माने बिल्कुल नुह टिके आस ना टिके आस टिके बुलिबे को जिबे नाही हेई परिबनी मो मौकिल मो जाई हां न आसम ना कहले मोर भी प्रिया जाति का ए सुंदरी हे सुंदरा ऐसा ना ये मोर भी प्रिया जाति का ये नागरी बहरा सुंदरी खाना हट के आस ना सुनी मनी ना बिल्कुल कथा कहिवनी कथा कहिबनी हे मोर गजगमनी हां हे मोर मीना नयनी एमेरा आसनी आस ना अतिके जिबा बुलिबाकू नाही लो बापा एते अभिमान बिल्कुल नुह एते राग तमे केमिति अंडा के एते रुसाद मोर हां जानिलो कोन मते जदी छाड़ीबो ना एमिते सुंदर स्वामी टे पाइबोनी सतरे रंग हळना या नादारी अरे नारी तुहे चारी 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 बुधाना ना सजियो बुधाना ना सजियो छी ए संसार सहारा रवि या जति एको नगरी वाला रवि या जति एको एबो आपण एते कहउती
ଶୁଣିବନି ନା କଣ କଲେ ମୋ କଥା ମାନିବ ମୋ ବୋପା କିଲୋ ତମେ ତ ଗେଲେଇକି ଡାକୁଛ ମୁଁ କଣ ତମ କଥା ଶୁଣିବି ନା ମୁଁ ଏତେ ପ୍ରକାର ଡାକିଲେ ବି ତମ ମନ ବୁଝୁନି ନା ଆଁ? ନା ଆଉ ଟିକେ କହିଲା ଗୁରୁବାରେ ଧାରେ ହେ ଅଙ୍ଗ ନରହୁତି ମର ଗୁରୁବାରେ ଘରେ କରହି ବତାର ତୋ ଗୁରୁବାରେ ଧାରେ ଅଙ୍ଗ ନରହୁତି ମର ଗୁରୁବାରେ ଘରେ କରହି ବତାର ତୋ শুক্রানন চাত পুজে শুক্রানন সাত পূজে শুক্রানন চাত পুজে শুক্রানন সাত পূজে এই বাইছি বহর রবি প্রিয়া জাতি এক নগরী মারা রবি প্রিয়া জাতি এক এ সুন্দরী ଏ ସୁନ୍ଦରା ଆଉ ଅଭିମାନ କରନି ନାଇଁ 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 ଚାଲି ଆସ ହଁ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ନା ମୁଁ ଏତେ ପ୍ରକାର ତମକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବିନି ହଁ ଆସିବନି ମୋ ଦିହ ଭଲ ନାହିଁ ଜାଣୁନି। ମୋ ଦିହ ଭଲ ନାହିଁ ତମେ ଡାକନି ବିଲକୁଲ ଖାଲି କହୁଛି ମୋ ଦିହ ଭଲ ନାହିଁ ନାଇଁ ପରା यार ଆଉ କଣ ଭଲ ଥାନ୍ତା କି ମୋ ଶରୀର ଭଲ ନାହିଁ ବେଲା ଶନି ନବ ବୟସୀ କୁଞ୍ଚିତ ପୁତଳା କେଶୀ 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 ବୋଲେ ବିପ୍ରବାଙ୍କ ଦାସ ବୋଲେ ବିପ୍ରବାଙ୍କ ଦାସ ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଏତେ ପ୍ରକାର ଡାକିଲି ଶୁଣିଲନି ନା ମନଟା ଯେ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ବୋଧେ ରଖିଦେଇକି ଏ ଯାଇଛ। ବୋଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ହଁ ବୋଲେ ବୋଲେ ବିପ୍ରବାଙ୍କ ଦାସ ଇଏ ହୋଇଛି ସାର ରବି ପ୍ରିୟା ଜାତି କରିବ ରବି ପ୍ରିୟା ଜାତି ଏକ ନାଗରୀ ବହର ରବି ପ୍ରିୟା ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଜି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ତମ ରାମ ଭଗବାନ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ମା ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସୀତା ସୀତା ଯେତେ ପ୍ରକାର ଡାକିଲେ ହଁ। ଓଢ଼ଣାଟିଏ ଟାଣି ହେ, ହେ, ଅଭିମାନରେ ହଁ। ମାଲ ମୁଖକୁ ଲୁଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ଡାକିବା ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା ଯିବା ପଥରରେ ଦେବେ ବାବା ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖିବୁ ପାଣିରେ ପଥର ଭାସିବ ପଥରରେ ଦେବେ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖିବୁ ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ ବାସିବ ହୋ ଯେବେ ହୃଦୟରେ ତୁ ଲେଖିବୁ ଶ୍ରୀରାମ हो जेबे हृदय तू लेखिबू श्रीराम तोर आत्मा पक्षी बई कुंठे बसिब हरे राम हरे राम हरे राम घोषिब 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 पथरे देवे श्रीराम ଲେଖିବୁ ପାଣିରେ ପଥର ଭାସିବ ମନ ପାଣିରେ ପଥର ଭାସିବ ରେ ମନ ପାଣିରେ ପଥର ଭାସିବ ବନ ପାଣିରେ ପଥର ଭାସିବ ପଥରରେ ଦେବେ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖିବୁ ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ ଭାସିବ ମନ ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ ବାସିବ
রে মন তুলসী তুলসী বাসিব যেবে হৃদୟରେ তু লেখিবু শ্রীরাম হৃদୟରେ তু লেখিবু শ্রীরাম যেবে হৃদୟରେ তু লেখিবু শ্রীরাম হৃদୟରେ তু লেখিবু শ্রীরাম তোর আত্মা পথি বই উঠে পথিব হরে রাম হরে রাম হরে রাম বসিব হরে রাম হরে রাম হরে রাম বসিব হরে রাম হরে রাম হরে রাম বসিব রাম নামে সবরু কণরু তোলি বাছি বাছি কই দেলা পইটা কোড়ি বাছি বাছি খই দেলা হইতা করি বাছি বাছি খই দেলা হইতা করি হে রাম নাম কহি বিগধি মোর গঙ্গা দোলে ধই দেলা পদ পয়র গঙ্গা জলে ধই দেলা পথ পয়র গঙ্গা জলে ধই দেলা পথ পয়র যেবে ভকতিরে তু ডাকিবু শ্রীরাম ভগবতীরে তো ডাকিব শ্রীরাম ও যেবে ভকতিরে তু ডাকিবু শ্রীরাম ভগবতীরে তো ডাকিব শ্রীরাম তোর কোপেই চড়িবা বেড় আসিব হরে রাম হরে রাম হরে রাম বসিব হরে রাম হরে রাম হরে রাম বসিব হরে রাম হরে রাম হরে রাম বসিব রাম নাম হুলা হে নাম কাত পারি করিলে ভক্ত করিলে ভক্ত পাই করে দেব তোর জড়িলে হাত পাই করে দেব তোর জড়িলে হাত হরি নাম শ্রীরাম প্রভু হে তোড়ি সারে রাম নাম শুনিবি মরণ বেড়ে রাম নাম শুনিব তোমার নামে রাম নাম শুনিব তোমার নামে যেবে জ্ঞাতি কুটুম্ব ডাকিবে শ্রীরাম কুটুম্ব ডাকিবে শ্রীরাম যেবে জ্ঞাতি কুটুম্ব ডাকিবে শ্রীরাম কুটুম্ব ডাকিবে শ্রীরাম তোর জীব সাথে পরমাত্মা মিশিব হরে রাম হরে রাম হরে রাম বসিব হরে রাম হরে রাম হরে রাম বসিব হরে রাম হরে রাম হরে রাম বসিব পথরে দেবে শ্রীরাম লেখিবু পানিরে পথর ভাসিব মন পানিরে পথর ভাসিব হে রাম পানিরে পথর ভাসিব পথরে দেবে শ্রীরাম লেখিবু তুলসী তুলসী ভাসিব মন তুলসী তুলসী বাসিব হে রাম তুলসী তুলসী বাসিব যেবে ভকতিরে তু ডাকিবু শ্রীরাম ভগবতীরে তু ডাকিব শ্রীরাম যেবে ভকতিরে তু ডাকিবু শ্রীরাম ভগবতীরে তু ডাকিব শ্রীরাম তোর আত্মা পথি বই উঠে আসিব হরে রাম হরে রাম হরে রাম বসিব 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 জয় জয় জননী লোল ঝঙ্কর বাসিনী হরে রাম হরে রাম হরে রাম বসিব মহিষা মর্দিনী আহা হরে রাম হরে রাম জয় জয় জগন্নাথ হরিণী
हरे राम आहु रत्न फल करे प्रभु करे शयन हरे राम आहु कपट पकड़ी बाकु बेड़ हरे राम हाउ विषय वस्तुरे मन बड़े नाही हरे राम घोषिब हरे राम हरे राम हरे राम हेलो मोर सुधी दर्शक समाज पाला प्रेमी मोर माँ भौणी माने मोर गुरुजन माने आज गायक महोदयंकर जो साहित्य प्रांजल साहित्य से कहते प्रांजल साहित्य आमर नकुल बेहेरा नईकूल साई 50 टंका लोचन बेहेरा बड़बाणिया साई 50 टंका आउ ए भाईंकर जो भजन त्रिनाथ बेहेरा देइछंती 20 टंका भाई आस वाह बहुत प्रांजल साहित्य आपण पुरी जिल्लार प्रकृत रहस्यरा कहउछंती सेति पई हम गां प्रकृत माने भल भल माने पूरा चिंतित भल भल कहउछंती जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ पुरस्कृत दत्तंकर प्रभु नारायण आज्ञा टिके मुन्ना बन्ना पूर्ण जा हो से पिला माने आपण को 51 टंका देइछंती आपण को अनुष्ठान को मैडम आपण एका नेबेनी सब पिला को बांटी देबे 51 आज्ञा गायक महाशय को प्रभाकर बेहेरा 20 टंका देइछंती एटा त सप्तपिनी मिलिबार चांस नाही श्री प्रभु जगतनाथ जगन्नाथ प्रभु श्री नारायण सदा सर्वदा मो पुरस्कृत दातांकर मंगल कामना करंतु शरीर आरोग्य रखंतु सर्वे बोलमन आनंद एकबार एबो भाई तमर भजन टे गाइले अनुरोध थिला आसिला बेले ढुंपा संगीत पद टे गाइबे पे नहीं के गया जथा जगह रे गया तथा जथा तथा न थिला हबनी सुंदरी वर्णना गोटे पद गाई थी जे कि अनुरोध थिला समस्त कवि मानकर किछि विश्व माध्यम रे आनिबा विषयटे गाई देले 5 मिनिट रे सरी जीव नाही कि बापा